اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں, ان سے بات کریں. جو ہمیں یہ نہیں کرنے دیں گے, میں مذاق نہیں کر رہا, وہ دن آئے گا جب ہم سیڑھیاں لے کے جیل کی دیواروں کے اندر کود جائیں گے اور عمران سے ملاقات بھی کریں گے, اسے نکالیں گے. قیدی لوگ یعنی جن کو قید ہونا چاہیے تھا, قاتل بھی ہیں, چور بھی ہیں, ڈاکو بھی ہیں, دہشت گرد بھی ہیں, وہ پھر رہے ہیں, بادشاہی کر رہے ہیں. جو عوام کے لیے لڑتے ہیں ان کو یا گولیاں مارتے ہیں یا جیلیں بھر دیتے ہیں. عمران خان نے کیا کیا ہے؟ اگر کچھ کیا بھی ہے تو اتنا بڑا ظلم نہیں ہے کہ آپ اسے اس کی بہنوں کو, کسی بھائیوں کو, اس کے لوگوں سے نہ ملنے دیں. کل بھی میں نے کہا تھا, آج بھی میں کہتا ہوں, پاکستان میں جمہوری اور غیر جمہوری فوجوں کی لڑائی شروع ہو گئی ہے. ہمارا ہر ساتھی ضمیر کا قیدی ہوگا, ہمارا ہر ساتھی عوام کے مفادات کا قیدی ہوگا. ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے, لیکن ہم ظالم کو پاکستان میں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے, ہم چور کو پاکستان میں نہیں چھوڑیں گے. ہم کسی کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے, ہم غاصبوں کو پاکستان میں نہیں چھوڑیں گے. پاکستان ہمارا ملک ہے. ہم سب سے بار بار آئین کی دفاع کا حل دیا گیا, آئین روندا گیا ہے, آئین پھاڑا گیا ہے, آئین فارغ کر دیا گیا ہے. آئین جو اقوام کے درمیان ایک سماجی معاہدہ ہے اسے پھاڑ دیا گیا ہے. ہر شریف آدمی کا, ہر شریف پاکستانی کا یہ فریضہ بنتا ہے. یہ نہیں کہ ہمارے پیچھے آؤ ہمارے ساتھ عقل شریک کرو, آئے ہمارے ساتھ, یعنی اکٹھے اجتماعی دانش سے پاکستان کو, آئین کو بچائیں اور ایک نئے پاکستان کی تعمیر جس میں غریب کو روٹی کا گزارا ہو, جس میں ہر فرقے کا دوسرے فرقے کے ساتھ ظلم نہ ہو, جس میں مذہب کی آزادی ہو, جس میں انسان کو بنیادی حقوق حاصل ہو, جہاں انصاف کا دورہ ہو. اگر ہم یہ نہیں کریں گے ہم اپنے عوام کے بھی مجرم ہوں گے, ہم خدا کے بھی مجرم ہوں گے. ہم نے فیصلہ کر دیا ہے. وہ حضرت اقبال کا شعر تھا, ایسے حالات میں انہوں نے کہا کہ اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو. جس کھیت سے یہ کام کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر سے گندم کو جلا دو. ہمارے عوام انقلاب آئے گا, 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 انقلاب آئے گا. ہمارے عوام بھوکے مر رہے ہیں اور یہ حکومت پہ قابض ایک ووٹ خریدنے کے لیے 90 کروڑ روپے دیتے ہیں. 90 کروڑ ایک ووٹ, پھر ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, 10-15 ووٹ خریدتے ہیں. 90 کروڑ روپے آپ کے باپ کی مشین کہاں ہے, کہاں سے لاتے ہو؟ اور اگر اتنے پیسے ہیں تو غریب کیوں بھوکا مر رہا ہے؟ ہمارا 70 لاکھ آدمی, 70 لاکھ پاکستانی خارجی ملکوں میں اس لیے مزدور ہے کہ آپ نے انہیں انسان نہیں سمجھا. تاریخ تحفظ آئین نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک نئے پاکستان کی تشکیل ہوگی, ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل. کیا تھا کہ آئین پہ حملہ آور اس چور, پہلے ہم چور کہتے تھے, ہم پہ الزام تھا کہ یہ شریف لوگوں کو چور کہتے ہیں. کل کے اخبارات میں ان کے سب سے بڑے ماما IMF نے اعلان کیا ہے کہ یہ چوروں کی حکومت. IMF نے اعلان کیا ہے کہ پتہ نہیں کتنے 100 ارب روپے انہوں نے کھائے ہیں, کتنے ہزار, 5,000 ارب روپے, 5,000 ارب روپے ڈکار کے جھوٹ کی حکومت بنا کے دوسروں کے مینڈیٹ چھین کے ان کی اقلیتوں کی سیٹیں بحریت ججز کے ذریعے لے کے حکومت پہ قابض ہوئے اور پاکستان کے وفادار بن کر ہماری پارلیمنٹ کو باز بنا دیا. ہمارے آئین کو, ہمارے ٹھیکہ ایکٹ آپ کو اور ہماری اس کو ہمیں حکم ہے. میں آج تھوڑا سا ملا بنتا ہوں. قرآن کریم نے ہر پیغمبر کو, اللہ پاک نے جب کسی پیغمبر کو, سنیے بھائی, اللہ پاک نے جتنے بھی پیغمبر پیدا کیے ہیں
उनसे अल्लाह का पैगाम ये था कि आपने जाके जाबिर हुक्मरान के सामने खड़ा होना है, पत्थर आपने सहने हैं, तकलीफ आपने करनी है, गालियाँ आपको पड़ेंगी। अगर आपने, शर्त ये थी, अगर आपने एक छोटा सा टोला साथियों का पैदा किया तो फिर अल्लाह का हुक्म है, नस्र मिनल्लाहि वल फतहुल करीब। हमारा टोला बन चुका है, अल्लाह पाक की वो शराइत हमने बना दी है। हमारा हर शहर में एक छोटा सा टोला बन गया है जो आइन की हिफाजत में, हक की लड़ाई में हमारे साथ है। अल्लाह पाक की ये शर्त पूरी है, अल्लाह पाक नस्र मिनल्लाहि वल फतहुल करीब हमारे साथ होगा। अगर आपको याद हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना पहला जुलूस निकाला था, जब इबादत चुपके की जाती थी, और जब पहला जुलूस उन्होंने निकाला काबा की तरफ और अबू जहल ने उनको झटका दिया था, जख्मी कर गए थे, उसके रिएक्शन में बाहुरियत उनके अजीज हमजा इस बुनियाद पे मुसलमान हुए थे कि भाई वो अपना जुलूस निकाल रहे थे, तुम उन पर हमलावर हुए हो। हमने तो यहाँ पे शो कराया है, उसमें 2.5 लाख लोग आए, सब ने म्यूज़िक एंजॉय किया, खाना एंजॉय किया, किसी ने ये नहीं कहा कि क्या हुआ 27 देखिए बेवकूफ़ लोग हैं अगर ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हुकूक पर हमला कर सकते हैं और लोग म्यूज़िक से बहल जाएंगे। ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये वही लोग हैं। नीरो बांसुरी बजा रहा था और समझ रहा था कि सब अच्छा है। तो ये बेवकूफ़ी तारीख़ में बार बार दोहराई गई है। पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, पाकिस्तान की अवाम जानती है कि वो किस फरेब और जुल्म का शिकार हैं इस वक्त। सर कश्मीर में कल वज़ीर-ए-आज़म चेंज किया, पीपल्स पार्टी कोई बड़ी बात नहीं है, और एक खेल है। कभी एक को एक कठपुतली को बिठा दिया, कभी दूसरी कठपुतली को बिठा दिया, गैर अहम वाक़या है। अच्छा सलमान अकरम राजा साहब, जिस वक्त हुकूमत ये कहती है कि आओ हमारे साथ बातचीत करें, हम आपके मसाइल हल करते हैं, वो कोई मसला हल नहीं करना चाहते। आप ये कहते हैं कि इनके पास इख्तियारात नहीं है, लेकिन जब पुलिस की जानिब से इस तरह का वाक़या हो जाता है तो फिर आप मरियम नवाज़ और नून लीग पर इल्ज़ामात लगाते हैं। लेकिन मरियम नवाज़ इस चीज़ के बारे में दावा कर चुकी है कि मैं अपनी तरफ से हलफ देती हूँ और नवाज शरीफ की तरफ से हलफ देती हूँ कि हम कोई सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे। SHO एजाज किस पुलिस का मुलाजिम है? पंजाब पुलिस का मुलाजिम है, तो करें उसको डिसमिस, फिर करें उसके खिलाफ कार्रवाई। अगर वो इनके अहकामात के खिलाफ ये तमाम काम कर रहा है, ये सफाकियत कर रहा है, तो लेना उसके खिलाफ कोई एक्शन। नहीं लिया जाता, लिहाजा ये पुश्त पनाही है। हम जानते हैं कि असल ताकतवर कौन है और कठपुतली कौन है, लेकिन कठपुतलियों को हम आज़ाद नहीं छोड़ेंगे। कठपुतलियों का बहरहाल एक रोल है इस तमाम तमाशे में। सर वकला को तहरीक शुरू करने लगे हैं सर? देखिए वकला पे क्यों आप करते हैं, ज़रूर करेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान की आवाम का मामला है। ऐसा नहीं है कि वकील तहरीक करेंगे और बाकी कौम जो है TV पे देखेगी। पूरी कौम को तहरीक का हिस्सा बनना होगा।